20 Haro Chris nga kwa variety ti may apple. Ado nga variety ti apple sa bali met ti kwa na. Ano yan no? Ti formana. First yan, first. Pierce. I think those are first. Ay sa balik. Pierce gayam kano dito. Pierce. Nasamit. Ita tanadlaw ko. Adadamit agap apple picking nga naloko. Adut inala datay. Hindi makadanon dadtoy. Imbileng da siguron. Tay daddo mga naaladan baka dito iti naimas ramanan tayo. Tipuon dalangket kwa. Dati tipuon na lang eh. Mga 3 inches diameter. 3 inches diameter. Moment of truth ramanan tayo dito ay manang lilipat na talaga. Haro Chris. Haro Chris. Hindi first yan, first. First ganyan dito eh. Kasanot basa na. Sa baliman nga klase ito. Haro Chris. Crispy nga rod. Oh, adagay. Kunak no silent P. Kunak no silent P bo. Kunak no silent P boss. Haro Crisp. Haro Crisp. Crisp. Kaslatay nga hamunga amot arket ngayon Haro Crisp silent S. Narigat met nga purosen. Purpuroset nga jak mapuros. Dito ni. Kasla dati ti kadakkilan eh. Porosekon. Narigat mapuros. Punas kod ti badok. Tapno sumilap. Dita. Tay tilinong. Mo yun no Asian kakit ko ah. Kabuting mo ti pudot no daduma. Dita. Inaka yan ni Jeff takwa. Pegam ko. Malmalangan nitang siya. Jeff, pakigam mo man. Handa to. Video. Moment of truth ti Haro Crisp. Kapot-pot. First, dati first. O Pierce. Pinisikon. Kasla na model sa na model ko nak dandanimot nag-over. Ang delikado. Masugat tayo samit pa eh. Tanggal bay makaraman tayo ti Haro Crisp. Ni. Apa kas jay? Ano makika-operar eh. Data. Ramaraman na. Rawana kon. Labayawas style na. Awan alsum na. Ano nagimas eh? Awan alsum na jo. Good job, good job. Kata damagit kitak nga. Damagit kitak nga dakkal dito eh. Kahit kuman nga urusan nakadadong bunga na nanti. Uncle. Tang? Rabat. Why? Samsamit. Haro Crisp. Chris. Ato siguro na imas siguro dahil. Ano dito? AF lock ko na na. Ang ibagbaganod na screen. Alright kapamilya, talagang maung-ungpot eh. Ragsak na dito eh, panagalat eh. Experience si apple picking. Mahalo for watching. See you next time. Have a good day.